baš... Ja kad jednem ovako pored tebe, a ti se izgledaš, onda izgledamo isto. Hoće da ostane isto? Ladies and gentlemen, good evening. Dobar dan tebi i dragim gledalcima, hvala što si me pozvao. Imam opet priliku da kažem nešto o predstojećim događajima. Ovog puta gost, po treći put već u Crnoj Gori, gospodin John Munro, učitelj Ci Gonga i Kung Fua iz Novog Zelanda, biće gost u holističkom centru Velji Neven naredne 2 sedmice i bit će jako interesantnih dešavanja. Radionice na temu Ci Gonga u Podgorici 6., 7. i 8. u hotelu Piramida i 13., 14. i 15. u holističkom centru Restart u Budvi. Ista tematika, iste radionice. Umeđu vremenu radit će se tretmani, terapije, vježbati Qigong i polaganje će biti organizovano za zainteresovane polaznike koji su već prošli dio obuke. U organizaciji, nevladine organizacije Velji Neven, još jedno iznenađenje za vas i nas. Jedan vrlo neobičan čovjek dolazi sa Novog Zelanda. Znate, ono, Gospodari prstenova su se tamo snimali i kao da smo i mi nekad tu bili. Da, Gospodari prstenova, neki misle da je to fikcija, u stvari to se prije naše civilizacije već desilo. Nova je sezona, ista energija, to bi se reklo, tako da bit će vam zanimljivo. Skakaću sa merdevina na njega. Mislite da neću? Sačekajte kraj emisije pa ćemo da vidimo. Ajmo se Soraj. Imamo jednog vrlo neobičnog gosta koji je došao iz daleka. To je John Munro, on je došao čak sa Novog Zelanda da sa nama podeli neka svoja znanja. Kao što znate, a možda i ne znate, Novi Zeland je bliži Aziji nego mi i pošto John, da kažemo tamo, ima dodira sa sedeocima Novog Zelanda, pošto je i on jedan od njih, pošto ima dodira sa, da kažemo, populacijom sa dalekog istoka, koja je njemu bliski istok, nama je daleki, on se bavi vrlo interesantnim veštinama, kao što je Qigong, kao što je Kung Fu, znači bavi se raznim, da kažemo, tehnikama energija, čak da bi neke ljude koji nisu baš mnogo na te veštine, da kažemo, prijemčljivi, on je napravio i neki test koji se zove Jump on John, što ćemo najverovatnije možda i vidjeti na kraju, ali, kažem, naš sagovornik je vrlo interesantan i ja ću ga pitati da nam prenese neka svoja iskustva, u koje čak spada i nešto što sam ovako čuo kao vrlo interesantno, to je iscelivanje zemlje. Znači, ne misli se na zemlju sociološki, nego se misli na zemlju fizički, jer je planeta Zemlja dosta ugrožena u poslednje vreme i treba joj pomoć od ljudi koji to mogu da pruže, ne samo kroz ekologiju, nego i kroz neke, da kažemo, energetske balanse i tako dalje. Znači, mi od Zemlje dobijamo energiju, nekad je red da joj se malo toga i vrati. Ali, recimo, o tome ću pitati našeg sagovornika. Good day, John. How are you? You travel you have a long trip to come here. Yes. It's very interesting see you here and heard about what are you doing. Tell me something, what's Qigong? Is Qigong help you in life? When you first hear for Qigong and have some interest to practice or learn? Sure, okay. So Qi means energy, and Gong means work or skill. Dakle, pitanje je bilo u vezi sa tim da gospodin John Munro, koji je došao iz daleka, koji je dugo putovao da bi stigao do Crne Gore, da bi nam predstavio Qigong, Bojan ga je pitao šta je to Qigong i šta može o tome ukratko da nam kaže, da se naši gledalci sa tim upoznaju. John je rekao da je Qi u prevodu znači energija, Gong da znači
rad. Yeah. Stil i I veština. vještina, pardon. Rad I vještina, tako je, izvinjavam se. Ništa. So there's lots of ways to develop skill with energy and to work with energy. And so because of that, there's lots of different parts of Qigong. Dakle, postoji mnoštvo načina da se razviju sve te vještine rada sa Ci Gongom. Mnogo je putanja raznih da se on upotrebi i da se razvije i podigne na viši nivo. Do you have some experience in your life what initiate to you practice? Sure. Dakle, just a second, John, for the viewers and the listeners. Pitanje je bilo, imate li iskustva, zapravo koje je vaše iskustvo, sopstveno iskustvo, na koji način ste počeli da se bavite ovim? Šta je to što vas je podstaklo da se bavite Ci Gongom? Yeah, so my mother trained as a naturopath when I was quite young, and when she was at naturopath college studying, someone came in and taught them some Qigong. Dakle, upravo tako, ono što me podstaklo je bila moja majka koja je bila naturopata. Ne, ona je radila na koleđu i tu je imala dodira, tako se zove koleđ. Naturopath is college? Naturopathic college? Yes. So naturopath, natural medicine? Yes. Na prirodnoj medicini. A naturopatija, nisam dobro. I'm sorry. Znači, radila je tamo na tom fakultetu i u jednom momentu neko je došao koji ih je podučavao Ci Gongu. Sorry, John. That's very good experience because you are small in that period and that's a good time to start. Sure, so I was probably about 10 years old. Yes. And she came home and she taught all of us a little bit of what she had learned. And I thought that was pretty cool because when you feel your energy and work with energy, maybe it's like being a Jedi, you know, working with energy. That's very interesting. Very interesting. Dakle, on je ovo iskustvo sa Ci Gongom imao već kada je bio dijete od 10 godina, jer je majka poslije tog predavanja koje su imali na fakultetu o Ci Gongu došla kući i svima njima pokazala i onda su oni to vježbali i onda je njemu to bilo jako interesantno da radi sa energijama. Prosto je shvatio da kad možete da osjetite svoju energiju, da možete lijepo i da je koristite. Yes. When I heard about Qigong, I don't have ideas, but when I heard about Kung Fu, I have a lot of ideas, because when I was small, I practiced Jet Kune Do. With Bruce Lee films are very popular here, and I start and I see a beautiful gum of Chinese skills, and you have some Shaolin Kung Fu or something, or how your Kung Fu? What school? What kind of Kung Fu? Yes. I teach Southern 5 animals. Southern? 5 usually. So south. Yes. That's tiger, snake, crane, I know. leopard, dragon. I know. And also some praying mantis. That's good. That's good. Everybody know about that here, because they look film Panda. Oh yes, exactly. Just like Kung Fu Panda. Yes, I know. You look like Panda. There you go. Znači, ja sad da prevedem. Ajde ti ćeš, ajde molim. Znači, ja sam ga pitao da li ima neki određeni stil Kung Fu-a, jer svi smo čuli za Kung Fu preko Bruce Lee-a koji je ovde bio popularan i tako dalje. Ja sam čak jedno vreme to vežbao i onda sam ga pitao koji stil. On je rekao da vežba stil 5 životinja, uključujući, da kažemo, tigra, zmiju, bogomoljku i tako dalje. A ja sam mu rekao da se ovde zna o tome preko onog animiranog filma Panda, Kung Fu Panda, koji su sva deca gledala i da je to vrlo, i rekao sam mu da pomalo podsjeća na Pandu. Znači, to je to što se toga tiče. Da li imate vi sad još nekih pitanja vezano za energije i tako dalje? What can you say about practicing Qigong in medical,
issues. So historically there are three main applications of Qigong. So one is health and medicine, the second is Kung Fu or martial arts, and then the third one is spirituality, enlightenment. These are the three main applications. Dakle, odgovor na pitanje u praksi kako je moguće koristiti Qigong, John je odgovorio da istorijski postoje tri načina na koji se Qigong može koristiti, zapravo tri područja. Jedan je za zdravstvene medicinske potrebe, drugi je u kontekstu borilačkih vještina i treći je duhovnost. Duhovnost, meditacija i tako dalje. When it comes down to it, they are all part of the same thing, though. It's all about understanding energy. I must ask you something. It's a good idea. Is Jedi Kung Fu or spiritual? All martial arts. Yes. Right? Oh, yes. The Jedi did lots of fighting. So I think the Jedi, they had inspiration from people doing Qigong, people doing Kung Fu, and from all of those applications. Dakle, John kaže kada se govori o Qigongu i ovim načinima na koje se on koristi, oni su svi zapravo u vezi sa razumijevanjem energije. Svi su međusobno naravno isprepleteni. Bojan je upitao Jedi u koju bi od ove tri kategorije spao, da li bi mogao da spada u ovu kategoriju duhovnosti ili borilačkih vještina, a onda je on rekao i jedno i drugo. Najvjerovatnije mu je inspiracija, zapravo Jediju je inspiracija došla od Qigonga i Kung Fua. I našao se tu gdje je. So working with energy is a subtle thing, and definitely there are many things to help with health and with treating people to become well. There's many things, for spirituality and enlightenment, but those are not so easy to see. The things that you can see easily are often the things in Kung Fu. I ask you something. When you work with energy, is energy always go through the palm? No. Or you have aura to, how you transform something, if you cure something with energy, you go only with hands or complete aura work? Right. Just a second. John je dodao posle ove priče o Jediju da se u suštini radi o vrlo prefinjenim stvarima, da postoji mnogo stavki Qigonga koje strahovito dobro doprinose poboljšanju zdravlja, a isto tako poboljšanju duhovnosti. Međutim, ništa od toga nije vidljivo. Nije vidljivo kao recimo što to može da bude vidljivo u Kung Fu. Bojan se nadovezao i pitao, ajde Bojane, pomozi mi sada. Ja sam pitao samo kad radi se energijama, da li energija ide kompletno iz cele aure ili samo kroz ruke. Kroz ruke, a on je odgovorio da može jedno i drugo faktički. Da. Sad, samo da se vratim na temu. When you cure somebody, is distance a problem, or you can work on long distance, or person must be in front of you? Well, your other question, so the hands or using the energy field, you can use both. It's natural to use the hands a lot because we naturally send energy out of our hands. But our energy field can also influence people with us as well. Yes. And when you work with somebody, distance is different. You can do distance healing, but in my experience, often people run into problems with distance healing, and it sometimes is sometimes there are problems with it. Yes, but if you first time work in close, maybe later you connect with aura easier. It's certainly possible, but again, in my experience, often people have issues with that. So it is better to work. They must come within the space of your energy field. Dakle, pitanje je bilo u vezi sa tretmanima za poboljšanje zdravlja. Bojan je pitao da li je moguće raditi sa energijom, zapravo da li je moguće raditi tretmane energetske na daljinu ili ih je moguće raditi samo rukama u blizini. John je odgovorio da definitivno ruke najviše koristimo kada radimo sa energetskim tretmanima, da je naravno moguće raditi i iscijeljivanje, to je dovođenje u cjelovito stanje na daljinu.
Međutim, njegovo iskustvo je reklo da ponekad ljudi imaju problem sa tim tretmanima na daljinu. Onda je Bojan upitao da li pomaže to da prvi tretman radite lično sa nekim, pa se onda poslije lakše povežete sa njegovom energetskom aurom. Rekao je, dao je potvrdan odgovor, međutim ponovio je da je njegovo iskustvo pokazalo da je mnogo bolje raditi sa ljudima direktno i lično. Tell me something, in your country, you have some license or work, how you work? I mean, for energy healing, you need some regulation or not? Yes. How is in your country? Sure, at the moment in New Zealand there is no requirement for registration, but there are professional organizations which you can join, but it is not required. Yes, okay. You have organization and you work, you have some certificate. Yes. Dakle, pitanje Bojanovo je bilo da nam John kaže kako u njegovoj zemlji funkcionišu dozvole, da kažemo, da li postoji uslov za dozvolu za rad sa ovim energijama, da li postoje neki propisi posebni koji to uređuju, i on je rekao da trenutno na Novom Zelandu nema posebnih uslova zakonskih koji propisuju recimo registraciju. Međutim, postoje organizacije u sklopu kojih oni mogu da funkcionišu i da budu tu učlanjeni. So next month I am going to a conference in China, which is the World Society of Medical Ci Gonga. So there are some of these organizations, but generally they are not compulsory. Dakle, sledećeg mjeseca John će biti učesnik konferencije medicinskog Ci Gonga u Kini. Dakle, tamo će biti prisutne sve organizacije, pojedinci koji se ovim bave. Tell me something about healing earth. That's very interesting. I don't know nothing about that. Tell me something. Dakle, pitanje Bojanovo je, Bojan je između ostalog čuo, kao što vam je rekao na početku, da se John bavi i iscijeljivanjem zemlje, ali ne zemlje u sociološkom smislu, već planete koju smo ugrozili. I kaže da mu je to vrlo interesantno, da ranije to nije čuo i da bi volio Johna da čuje kako to funkcionira. Nešto o tome. So the energy of the earth can become disturbed and unwell in the same way as a person's energy can become disturbed and unwell. The process for working with it is in many ways very similar to working on a person, but it's a much bigger scale. First to identify the issue and then to work to change the energy to correct it. Do you feel that energy on some part where you live, or I mean when you work, it's not, is it you work on all planet, or when you send your energy, you send energy or some part, little part, or you think about all Earth? So mainly specific parts, because overall the energy of the Earth is massive. I know. But in specific places, sometimes there are disturbances and things which can cause problems in the Earth's energy, which then causes problems for us if we're in there. Who are in that Earth. And so you can work to correct that so that the energy flows freely, and then it is better for everyone and everything that happens there. Dakle, Bojanovo pitanje smo rekli koje je, odgovor je na to sledeći, da je proces isciljivanja zemlje u suštini vrlo sličan radu sa ljudima, ali da se on odvija na jednom višem nivou i u jako većem obimu. Da je neophodno prvo otkriti gdje je poremećaj, u čemu je problem, pa onda poraditi na energiji, poslati pozitivnu energiju da bi se ta poremećena energija promijenila i ispravila. Bojanovo sledeće pitanje je bilo da li on to radi na nivou, da kažemo na planetarnom nivou, znači da li kad radi isciljivanje zemlje, da li zamišlja cijelu planetu ili možda samo konkretna mjesta, i onda je on rekao da su u pitanju konkretna mjesta, ona mjesta konkretna koja imaju najveći poremećaj, koji istovremeno naravno poremećaj
zdravlja, tako da kažem, i energije i ravnoteže zemlje utiče i na nas. Znači da su u pitanju specifična mjesta gdje su najveći poremećaji koji i nama stvaraju probleme i da se onda na ta specifična mjesta usmjerava taj energetski rad kako bi se energetsko polje popravilo. At the end of this broadcast, your jump and John exercise or whatever it is called. Why I do it, or why I've done it? Mainly I started doing it just for fun. Yes. Because I was traveling a lot several years ago, and people like to get photos of wherever they go, and sometimes they do the same thing, so it looks the same in all the photos. I thought maybe what could I do that would be different, would be interesting, and I thought I'd get people to jump on me. So I made videos all over the world of people jumping on me. But this is something, it shows skill with energy. It's something I had done as a kung fu demonstration before. Dakle, počeo je iz zabave, jer je puno putovao prethodnih godina i znate već tu sklonost ljudi gdje god otputuju, oni vole da se fotografišu, to je volio naravno i radio i on, i onda je na svakoj fotografiji manje više gdje god se slikao izgledao isto, i onda je došao na ideju da bi možda mogao da smisli da nešto drugačije, i prosto znajući te vještine kung fua i radeći se svim tim energijama, on je došao na ideju da razvije tu tehniku Jump on John. Ima sada mnoštvo snimaka koje je snimio na raznim mjestima na planeti. Eto. Jump on John video. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Idem da skočim na Johna. One more. No. Baš sad. Okej. 3, 4, sad. Hop. Okej. Again! He's going all the way to the top this time. Okay. He's getting confident. Okej. Ken. That's okay. Your hand. Okej. Poď se, môžeš. Odozdo. Neme. To. Hopa. Eto, to bi bilo to. John. Too easy.